राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। এখন প্রশ্ন হলো, একাক্ষর বীজ ওম উচ্চারণ এবং অনুসরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি কি লাভ করেন? একাক্ষর ব্রহ্মবীজ ওম উচ্চারণ এবং অনুসরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি কি লাভ করেন? এর উত্তর হলো, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। গীতা ৮ নম্বর অধ্যায় ১৩ নম্বর শ্লোকে আছে। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। राधे राधे, नमस्कार।